एटी मार तार खेलुं पिला खाऊला जेन माँ को देखला आसिले बोली से ड्रेसिंग टेबुल धरिक खेल बोली खाइलानी बाप नाचु ए पाटर बाहर कला पाटर पूरे रखुची तार टिके टिके बाहर कर गोड़े चकड़ जमा कोड़े रहुनी एबे तेल लगला आंठे की पड़ोची खुआला बेलू गोड़ मोड़िकी पड़ो माँ ए आसिले ऑफिस रु माँ दीटा बेडसीट मगैले ये दीटा गोटे ब्लू कलर व्हाइट फूल पड़ी आउ ये बेडसीटा ये सब एटा सिंगल बेड रो एटा भी आम डबल बेड पाई मगैली तो आपको देखी इलास्टिक वाला एटा चारि पाख इलास्टिक आटा भी इलास्टिक एटा भी चारि पाख इलास्टिक पुओ असना कर दूची बोली से एमतिया कलर सब मगा हो कपड़ा बहुत ही बढ़िया कपड़ा मोर जो से बेडसीट जो मगैली प्राय ये डिटो ये भी से बेडसीट पूरा बढ़िया कपड़ा सेटा भल पड़ा बोली माँ पुणी दीटा मगैले देखो बढ़िया देखा एटा केते रेट आपन कहूँ तो गोटे है 389 गोटा है 402 टंका आटा पुअर पाउडर आसी 170 टका चलते चलते आम बेड़ा खाइबा खाइबू ए निजे मुह निजे देखिए हसवा खाली पागल हो गनु खाली वर्षा को जाऊँ पुणी पलि आसूची टोटाली आसुनी से कादुआ पानी चकड़ी चकड़ी हेल्ले भल लगुच माँ ता पछरे दौड़ी दौड़ी माँ 10 किलो कमी गले जय गणेश देवा माता तुम पार्वती पिता महादेव जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेव जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेव माँ ता पछरे गोड़े गोड़े तक मोर केते स्पीड रे से चालुची जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेव जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेव आज हमर पिठा हम सुजी पिठा माँ ताकू कौन कहती से सुजी की ये खड़ी कर नड़िया कर सुजी पिठा हम ये पुअर जो अंगनवाड़ी सुजी मिलता से पिठा हम तार माने मिलला दिन ठर आसी नाला एथर आम टेका देवाक जाइलु आनिलु मैं 2 पकेट आनिलु आतीक फास्ट मिलला किसी आन नथिलु सुजी ये खाई माता पाटे देनी किसी खाऊनी काली नान गोले देख नान गोले घाटी दे सुजी बन पानिया पानिया कर टकलो टकलो एमती करबो ताको बसई के खोइ से खादियो चेंज कोला खाइबो एटा आठेरी आसलानी
तो हाड़े दौड़ दौड़िकी थकीगला इठेकी आसला एठी आंटी एठिक आसिक खेल चलतु ए टाइम हो गला 6टा मुझे संध्या देवी पिठा माँ खाड़ी करेंगे मुझे टे काकरा पिठा करदेवी मंडा पिठा आसोनी आसो टे टे मो बो ठार टे शिखी चीनी पुर गुणुड़ा पुर चीनी ढाली आण सुजी रे आगु चीनी मिसिक चीनी सुजी दुटा मिसाई अंगनवाड़ी दौन हाँ सीटे भी दौन सबुआड़े ये चलती आदरे अल्प चीनी पकाउची माँ करे माँ है गोल गोल पिठा चेयर नहीं चेयर धरिकी चलुची नहीं कबाट चेयर धरिकी चलुची आराम से पूरा चलते ना मो डांगू मोटुटी चली पार ना आ डांगू टू तार तेल फेल लगा हम आ पिठाटा गड़ी हाँ संध्या दिया टाइम हाथ मारे ना से इपिटा को भल से खाऊची सुजी आज केमती खाऊची फर्स्ट टाइम सुजी खाऊची सुजीटा ता पई मिलुची जे से टिके से में खाइ दउची मैं जान जे छुआ सुजी खाइ दे भल पाए कंप्लीट दे जे सुजी हां हां से सुजी खाइ दे सब थले सुजी जणा हो से खाइ बने रेगुलर जे नुआ खाद्य डाल के पाटी भल लागी खाऊची खाइला थले आगु से में चीनी भी मिसे दे जने ना किछ कहू ता करते क्यों ताते जी कहू जी हां ए छुआ लो म ताते जी तहे धर पको जाओ ए गाटा को चोरी कर देखे हां एम करो मां मते पिठा बने सिखौ जंदी एम करो बोलो बोलो तमन केंते भलो से गोल है छी ला एम करो ए हे दिखिलो छाड़ छाड़ हाँ मत पिठा बनिया सीखे ना हाँ हाँ सीखे दियो हाँ तो गोला पड़े गला गोलटा कर गोलटा से मो पुओ नै गिरी गोटा गोल करथली पिठा करबिली मा देथिले ताकु नै कि से खेलिले ए देखे इन कर गोल आगे है नि केन दिले गोल हो नै दिला अगर एमती करबी एटा उठे प्रेशर करके खला मिसेलेस ना गोला सुंदरी आगे हबो देख एम चपटिया गुड़िया मता दळी नि टी गरम अछि हली अच्छा सेटा चटकी पूरा मिसेई पड़ियो हला एम दी याडे वीडियो को देखु जो याड देख एम दी जति बड़ ये करबो ती पूरो खाइ दिया दे मैं थाली कर देजी मु थाली करजी मैं काची करजी तमे गाडो टे केत्रा देखे बरा बस ते पानी हत हबनी
କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖଳି ଭଲ ସିଝିଛି ଆମର, ପାଣି ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଗୁଲିଆ ପିଠା କଲୁ ନା, ଏଇଟା ଆମ ଘର ଷ୍ଟାଇଲ ପିଠା। ଆମ ଘରେ ଏମିତିଆ ପିଠା କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଲ ପିଠା କରି ଏମିତି ମୋ ବୋଉ ଫୁଲ ପକେଇ କରେ। ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ଏମିତିଆ ପିଠା କରେ, ଫୁଲ ଫୁଲ ପକେଇକି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ କାଞ୍ଚି ଟାଇପ୍ର କର, ଦେଖ ଏମିତି ହେଲା, ଦିଅ ପୁରା ଦିଅ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପିଠା ଛାଣୁଛି, କାକେରା ପିଠା। ବଢିଆ କି ଫୁଲୁଛି ମୋ କାକେରା ପିଠା। ଆଉ ଏଠି ଏତିକ ଛାଣିକି ରଖିଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ କାକେରା ପିଠା। ମା କେବଳ ଖାଲି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଲା, ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଛାଣୁଛି। କାକେରା ପିଠା ଛାଣୁଛି। ମା ଖାଲି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମତେ ଟିକେ ଆସିବନି ବୋଲି, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆସିବନି ବୋଲି ମା ତାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଆଉ କାକେରା ପିଠା ଟିକେ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତକ ଅଛି, ତ ଆଡ଼େ ମୁଁ ବନଉଛି ଆଡ଼େ ଛାଣୁଛି, ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ବେଳେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର, ତ ରାତିରେ ଖିଆ ହବନି ଭାତ। ତ ଭାତ ଖିଆ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ବନେଇଛୁ, ମାଆଙ୍କର ମୋର ଖାଇବୁ। କାକେରା ପିଠା ମୋର ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ପିଠା ହେଇଛି। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମା ବନାଏ, ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି କାକେରା ପିଠା, ମୁଁ ଖାଲି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବା ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଖଳିଟା ମୋତେ ଆସେନି। ଆଉ କାକେରା ପିଠାଟା ମୋତେ ଆସେ, ମୁଁ ମା ପାଖରେ ବସିକିରି କରେ। ତ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ, ଏମିତି କାକେରା ପିଠା ବନେଇକିରି ଛାଣିବି। ଆରେ ଦିଦିଟା ବନେଇବି, ତେଣୁ ଛାଣିବି। କିଛି ପାଣି ହାତ କି ତେଲ ହାତ କିଛି ହଉନି, ମା ଭଲସେ ଆକୁ ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲସେ ହଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବାଜିଲାଣି 7ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମର ଏମିତି ପିଠା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଚା ହେବ। ଚା ହେଲା ପରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିନି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିନି। GTV ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ ଦେଖେ। ତାର ତେଲ ମାଲିସ କରିବି, ତେଲ ମାଲିସ ସରିଲେ ତ ସେଇଠି ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ତାର ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି। ତ ଏବେ ଖୁଆଇବି, ନହେଲେ 9ଟା ବେଳକୁ ଖୁଆଇବି, କାହିଁକିନା ମା ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଜିରେ ଚିନି ପଡ଼ିଛି ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ଖାଇଛି ଟିକେ, ତ ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଦେଖିବା, ଆଉ 9ଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ଖୁଆଇବି। ଆଉ ଖୁଆଇବିନି, ଦେଖିବି। ମା କହିଥିଲେ ଖୁଆଇବୁନୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଜି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛି। ଏ ସୁଜି ତାର ମିଳିଥିଲା ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ, ଆମର ମିଳିବା ଜିନିଷରୁ କେବେ ଆସିନି। ତ ଏଥରକ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ନେବାନି, ତମେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ତାର ଯଦି ମିଳିଛି ନେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ତ ବେଶୀ ଆଣିଲିନି, ଖାଲି 1 ମାସର ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ, ଗଲେ ଏତେ ଦିନର ନେଇନା, ଅଣ୍ଡା ପଚିଗଲା, ଇଏ କଲା, ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ 2 ପକେଟ ସୁଜି ଦେଲେ, ଯାହା ଦେଲେ ଆଉ। ଏ ତ ଟୋଟାଲି ଆଣିନଥିଲେ, ଯାହା ମିଳିଲା ଆଉ। ସରିଗଲା କେମିତି ଜଲ୍ଦି। କେହି ନଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଯାହା କଲେ ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, ଭାବେ ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଲାଗେ। କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସାହସ ହୋଇ ମୁଁ କରିଦିଏ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରିବା ଶିଖିବା ଠିକ୍। ହେଇଗଲାଣି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ କିଲେ ସୁଜି ଆସୁଛି, କିଲେ ସୁଜି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତ ଛାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛାଣିଲି। ଆଉ ଥରେ ଛାଣିଥିଲି, ତ ବେଶୀ ଛାଣିନଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଛାଣିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଛାଣି ଆସିଲାନି। ଏଥର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛାଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା
ये पिठा देखना टुमटुम ହେଇଛି टुमटुम काकरा पिठा ହେଇଛି ତ ଏଠି ଆଉ ପକେଇଛି ଦଶଟା ଏପଟେ ସରିଗଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଟିକେ ଚା ବସେଇଦେବି ଟିକେ ଚା ପିଇକିରି ପୁଅର ତେଲ ମାଲିସ କରିବି ବାପା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ବାପା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଇଥିଲି ପିଠା ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଓହୋ ମତେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ଟିକେ ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଆସେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ତେଲ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଟିକେ ଚା ବସେଇଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠା ଏମିତି ଟୁମଟୁମ ହେଇଛି ଫୁଲିଛି ଭଲ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ